أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. بس وہ ٹیسٹ میں نے کہا شاید دیر لگے گی لیکن وہ جلدی ہو گیا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس اچھا میں میں کہا بزی ہیں تو مسئلہ لیں گے. نہیں میں نے کر لیا. اب تو میں فارغ بزی ہوں. ہیں تو ایک گھنٹے کے لیے فارغ ہوں. میں میری اب 10 بجے کلاس ہے. میرے پاس 8:46 ہوئے ہیں. صحیح تو میں نے کہا کر لیتی ہوں. تو صحیح. چھٹی کرنا اچھا نہیں ہوتا. صحیح ہے. ایک سیکوینس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ جلدی ہو گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کوشچن کے 3 آگے بنانے ہوتے ہیں نا آنسر. تو اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے چوز کرنا. آپشن. لیکن اللہ نے کیا, میں نے کہا دیر لگے گی. اللہ نے کیا وہ جلدی ہو گیا. بس اللہ کا شکر ہے. اور اب جنہوں نے ٹائپ کرنا ہے وہ ٹائپ کر دیں گے. جنہوں نے اس کو وہ اس میں لکھنا ہے نا گوگل ٹیسٹ میں, وہ گوگل ٹیسٹ میں لکھ دیں گے. دونوں طرح سے ٹیسٹ بھیجتے ہیں نا, جیسے بھی جو کرنا چاہے کر لیتے ہیں. تو آپ کو میں پھر وہ ملٹیپل بھیج دوں گی. ٹھیک ہے, یعنی گوگل بھیج دوں گی. تو اس میں آپ نے صرف کلک کر کے نمبر لگانا. اپنے نمبر اسی وقت آپ کو پتہ چل جاتے ہیں. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے چلیں ہو گیا. تو ابھی ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ تہتدون تک. یہ 55 سٹارٹ کریں. 55. یہ تو 54 ہے. اچھا یہی ہے 55. قال یا موسیٰ, قال موسیٰ, یہ والی ہے نا. آپ کے پاس قرآن نہیں کھلا؟ باہر بیٹھا ہوتا ہوں. ایک آدمی موبائل ہوتا ہے, ایک آدمی یہ لکھنے اچھا والا اچھا اچھا پیپر ہوتا صحیح ہے صحیح ہے. 55 جو ہے نا وہ ہے. یہ والی ہے. تب واب الرحیم تک ہم نے کر لیا تھا. ٹھیک ہے, جی جی. یہ ہم نے کیا تھا. اب ہم نے کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں سے کرنا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ سے. ٹھیک ہے چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. چلیے تھوڑا سا خود کر لیں اور بعد میں نیچے والا دیکھتے ہیں. واو یہ استنافیہ ہے اور اس میں اذکر محذوف ہے. اس سے پہلے اذکر ہے اور یہ اس جو ہے یہ مضاف ہو کے یوز ہوگا. یہ قل تم جو ہے یہ اگر فعل ماضی ہے, اگر یہ سارا پورا بنے گا. پھر یا تم موسیٰ جو کیا ہے فاعل ہے. ٹھیک ہے. یا موسیٰ یہ منادا ندا ہے. موسیٰ منادا ہوگا. منادا جو ہوتا ہے مفعولن بیہی کے قائم مقام ہوتا ہے. منادا منصوب ہوتا ہے نا, تو وہ کیا ہوتا ہے پھر مفعولن بیہی کے قائم مقام. بعض دفعہ تو وہ ویسے ہی منصوب ہوتا ہے, مضاف بن کے آ رہا ہو, تو بعض دفعہ پھر اس کو فی محلی کرنے پڑتا ہے. اب یہاں پہ مضاف تو نہیں بن رہا نا یہ موسیٰ, تو ہم اس کو فی محلی نصب کہیں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ مضاف بن رہا ہو تو لازم کیا ہوتا ہے یار, پھر ادا کے بعد وہ منصوب ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ محلن منصوب ہے اور مفعول بن رہا ہے. آگے لن یہ رفع نفی ہے. نؤمن یہ فعل مضارع ہے منصوب ہے لن کی وجہ سے. لکا لن نؤمن لکا جار مجرور بن گئے. جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل حتی حتی یہ حرف ہے. نرى الله نرى نرى الله فی المضارع نرى. حتی اور نرا کے بیچ میں ان چھپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ منصوب کار ہوتا ہے. حتی تو نہیں ہوتا نا حروف نصب میں سے, وہ تو حروف جارہ میں سے ہوتا ہے. تو جو ان ہوتا ہے یہی منصوب کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر نرا جو آیا نا منصوب, اور یہ آپ کا اللہ فاعل ہے اور اس کے اندر ہی نحن ضمیر فاعل ہے. تو یہ پورا ایک جملہ بن گیا نا. ٹھیک ہے, حتی کے بعد ایک جملہ بن رہا ہے. جہرتن نرا کے 2 مفعول ہوتے ہیں. جہرتن بھی آ گیا مفعول. مفعول ثانی. کچھ فعلوں کے 2 مفعول ہوتے ہیں. نرا
ठीक है, अब ये पूरा क्या बनेगा, जहरतन, बस यहीं तक। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, जो आपने ओबुदू बनाया था ना, निदा बनाया था ना, ओबुदू फेल और उसका मुनादा, है ना, जी जी तो जी जी। वो निदा बना था ना यहाँ पे, तो ये आगे लन से लेके यहाँ जहरतन तक आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा आपका ओ बुदू हो गया, आदू ओबुद, होगा, आदू। हाँ सॉरी, वो मैंने गलत बोल गई, अद उ, ठीक है ना। तो अद उ फेल के बाद आपने, अदु फाइल था, उसमें फाइल भी अंदर ही था, और ये मफूल बनाया था आपने मूसा को, और ये आपका निदा बन गया था। ठीक है, अब ये पूरा क्या है, जो उसके बाद वो जो निदा देने के बाद जो जुमला कहा जाता है ना यहाँ तक, जवाब निदा। जवाब निदा, अब ये तो वो उन्होंने वो नहीं बोल रहे ना, ये तो नहीं बोल रहे ना। अब ये जो है, ये जवाब निदा में नहीं आएगा फा के बाद, तो अखजत कुम, पकड़ लिया उनको। ठीक है, तो जी अब ये क्या है, फा कौन जी सी है, फातिफा होगी ना, क्योंकि ये जी, फा बात। सबब सब वो तो नहीं हो सकती जो जवाब शर्त पे आती है, क्योंकि पीछे शर्त है ही नहीं, है ना। पीछे शर्त जी हो जी तो जवाब शर्त होती है ना, तो शर्त तो आई नहीं पीछे। जी जी तो अब क्या है, ये इसको फिर हम फातिफा कहेंगे, या हम पढ़ेंगे ना अभी इंशाल्लाह, तो फिर हमारी तस्सीब भी हो जाएगी। जी जी तो हम देख लेते हैं, ये तो उन्होंने वही जी। बना दिया, कुल तुम जो था ये फेल और फाइल था, और इसका मकूला भी बनेगा, ये कुल फेल आ गया ना, तो अब पूरा ये सब कुछ आपने जो पढ़ा है यहाँ तक जहरतन, ये मकूला भी बनेगा, काला का मफूल भी बनेगा। काल से मुक्त। फाइल, अब इसको पढ़ लेते हैं। कुल तुम फेल और फाइल है, जमीर फी माली रफिन इसमें मुब्तदा है, सॉरी फाइल है, वल जुमला तो फी माली जर्रिन क्या है, ये क्योंकि इसका वो बन रहा है ना, मुजाफिल है। हाँ, मुज़ाफ़ इलैहि बन रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने तो इसको ही बना दिया, लेकिन हम इसके अंदर फेल फाइल और फिर ये पूरा मकूला बना देंगे, ये जो यहाँ से या मूसा से लेके ये जो बात है ना, इसको मकूलुल कौल बना के इस फेल का मकूला बना देंगे, जो मफूल हो जाएगा ना। अब ये पूरा जी जुमला फेलिया जो है, फेल फाइल और उसका जो मफूल बना है मकूला, वो मुजाफिल बनेगा। ठीक है, इनने जी सिर्फ कुल को बना के बात खत्म कर दी है, जबकि ये पूरा जी जो के कहा जा रहा है ना, और याद करो, जब तुमने कहा था ए मूसा, तो अब जो कहा था वो मकूलुल कौल है ना, जी वो जी। मकूलुल कौल है, जो वो इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है, तो वो यहाँ तक आ रहा है। तो पूरा ये मफ़ऊल कौल ही मुज़ाफ़ हाँ, इलैहि होगा। निदा, जवाबु निदा, वो मिल के क्या बनेगा, काला फेल का मकूल और कौल बनेगा, और इस तरह काला फेल और तुम उसके फाइल और ये मकूल और कौल मफूल मिल के फिर इसका मुजाफिला बनेगा। तो हमने इसका पूरा डाइसेक्शन कर दिया ना, एक एक चीज का जी कर दिया। सही है, हमने जी जी निदा मुनादा बना के फिर उसका मखूल और कौल बनाया है। ठीक है, और अगर कोई अर्ली स्टेज पे तो सीधा भी बना सकता है, जिसको अभी नहीं पता निदा मुनादा का और जवाब निदा का, तो इस तरह से हम कर लिया। सही। अब फा जो है ये कौन सी आ रही है, यहाँ पे देखनी है, या हरफ निदा है, मूसा जो है मुनादा है, मबनी लद्दमी फी माली नस्बिन, देखा फी माली नस्बिन आया है। फी जी माली जी नस्बी क्यों है, क्योंकि ये मुजाफ नहीं है मुनादा। अगर मुनादा मुजाफ होता तो वो डायरेक्ट मफूल बन जाता, उसको फी माली नस्बिन कहने की जरूरत नहीं होती। जैसे या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हो, जी जी तो वो डायरेक्ट जी बन जी। जाता है ना, क्योंकि है ही मंसूब अब्दुल्ला, जबर आ जी रही जी है अब्दुल्ला पे, समझ जी आ जी। रही है। ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है, तो फिर जी बोल दिया करो। इसके बाद क्या है, लन कह रहे हैं हरफु नफी है, व नस्बिन इस्तकबाल है, ये आपको पता है। और नो मिनू जो है फिर मुजारे मंसूब बिल फतह है, और उसके बाद ये आ गया लका, ये आपका मुतालिक बन गया। हत्ता जो है ये आपका नरा, हत्ता जो है गाया के लिए होता है, गाया का मतलब होता है इंतहा, और जर के लिए होता है। ये हत्ता इला के माने में भी आता है ना, मैं कल परसों ही पढ़ा रही थी मदीना बुकेट में, वहां पे बता रहे थे कि हत्ता इला के मानी में भी आता है, और हत्ता ली के मानी में भी आता है, लामु तालील के मानी में भी आता है। ठीक है, तो दो मानी में ये हत्ता आता है, हत्ता के बाद ली भी आ जाता है, और हत्ता के बाद इला, हत्ता का जो मानी होता है वो इला होता है, और ली भी होता है, दोनों मानों में आ जाता है।
تو یہ تو لمبے کام ہے. بہرحال یہ حرف غایا ہے, الا کا معنی بھی دے رہا ہے اور جر کا بھی دے رہا ہے کیونکہ یہ حرف جر ہے. نرا فعل مضارع ہے منصوب بی ان مدمرہ, ان مدمرہ کی یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان مزمرہ ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد بادہ حتیٰ, بادہ حتیٰ, حتیٰ کے بعد ہے نا ان مزمرہ ہے. اور والمصدر المعول بھی, ان کیا کرتا ہے جب مضارع کے ساتھ ملتا ہے تو یہ مفرد کے اس میں کر دیتا ہے نا, مفرد کی تعویل مصدر بنا دیتا ہے, مصدر معول بنا دیتا ہے. فی محلی جر, کیونکہ یہ حتیٰ کیا ہے, یہ حرف جر ہے تو ان اور مضارع مل کے اس کا مجرور بن گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ کیا ہے, یہ جواب النداء بنا, ٹھیک ہے, جواب النداء بن گیا پورا. اب یہاں پر نر اللہ کو بھی بیچ میں شامل کرنا ہے, یہ بھی اس کا مفعول تھا, ٹھیک ہے نا. جہرتن سیکنڈ مفعول تھا. یہ سب مل کے وہ صرف فعل کو بنا رہے ہیں, ہم اس پورے کو بنائیں گے. حتیٰ کے بعد جتنا کچھ آ رہا ہے وہ سارا اس کا ان کا مصدر بنے گا اور حتیٰ کا مجرور بن جائے گا, حتیٰ کا مجرور بن جائے گا یہ پورا جملہ. ان کی وجہ سے وہ مفرد کے حکم میں ہو جائے گا, مصدر بن جائے گا. تو حتیٰ حرف جر ہے, اس کے بعد جب مصدر آئے گا تو ظاہر اسم آئے گا تو مجرور ہی ہوگا, ہے نا, ایسا ہی ہے نا. چلو ٹھیک ہے, اب یہ مجرور ہو گیا تو یہ متعلق بن جائے گا نا, یہ پورا جملہ بھی متعلق بن جائے گا, جار مجرور بن کے یہ بھی متعلق ہی بن جائے گا. فی محلی جر بی حتیٰ, حتیٰ کا مجرور بن گیا. اور یہ پورا جملہ جو اتنا ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہ پورا جواب النداء بن گیا. جواب النداء کہاں سے بنا ہے یہ ہمارا؟ اسٹارٹ سے بنا جواب النداء. وہ صرف ندا والا موسیٰ تک جو تھا وہ آپ کا ندا تھا, اور آگے اس موسیٰ کے بعد جتنا جملہ آ رہا ہے وہ جواب النداء بن رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں تک پورا بن گیا. اب اس کو دیکھتے ہیں فا کیوں آ رہی ہے, فا حرف عطف آ رہی ہے, جواب شرط نہیں آ رہی. صحیح ہے, تو اتنی ہونا چاہیے انسان کے اندر, اس کو پتہ چل جائے کہ پیچھے شرط نہیں آ رہی تو جواب شرط تو ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اور پھر حرف عطف ہے, اخذ فعل ماضی ہے, بتا التانیث ہے. ہاں وہ تو بہت ساری چیزیں, 10 چیزیں ہیں, وہ میں نے آپ کو لکھ کے بھیجی تھی. یہاں تو ماضی آ رہا ہے نا, ماضی آ رہا ہے یہاں پہ, اور پیچھے شرط بھی نہیں ہے تو جواب شرط تو ہو ہی نہیں سکتا. طلبیہ ہوتا ہے, طلبیہ میں بہت ساری چیزیں, 3 چیزیں تو طلبیہ میں ہی آ جاتی ہیں, تب فا آتا ہے. اس میں طلبیہ نہیں ہے, پھر لیسا ہے, ہاں بہت سارا, جملہ اسمیہ بھی نہیں ہے, جملہ اسمیہ ہوتا تب بھی فا آ جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی 2-3 چیزیں, لیسا ہوتا ہے اس پہ بھی فا آ جاتا ہے, قد ہوتا ہے اس پہ لیا جاتا ہے, بہت ساری جامد فعل اس پہ آ جاتا ہے. تو 10 چیزیں میں نے آپ کو جن کو ایک ایک نظر مارتے رہیں, ٹھیک ہے. کبھی کبھی نا پیچھے چلا جائے گا میسج, اس کو فارورڈ کر کے خود کو دوبارہ سے پھر آگے رکھ لیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ حرف عطف ہے, اخذ فعل ماضی, اخذتم یہ مفعول بنے گی, اور اس کے اندر اخذت جو ہے کون سی ضمیر فاعل ہے, اخذت تا تانیث کی ہے تو ہی ضمیر فاعل ہے. یہ جو تا ہوتی ہے نا سکون والی, یہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ ہم اس کو ضمیر سمجھتے ہیں, ضمیر نہیں ہوتی, ضمیر اندر ہوتی ہے, یہ تا علامت التانیث ہے. والضمیر فی محل نصب مفعول بھی. چلیں, الصائقۃ, سائقۃ ہے یا سائقۃ ہے, کیا ہے یہ؟ فاخذتکم الصاعقۃ, مرفوع ہے نا, تو ہاں کس چیز نے پکڑا, کس چیز نے پکڑا, ظاہر وہ فاعل ہی ہوگی نا. اور صائقہ مؤنث آیا کیونکہ ہجا ضمیر جو ہے, اب یہاں پہ ہجا ضمیر کو فاعل نہیں بنانا کیونکہ فاعل آگے آ رہا ہے نا, تو یہ فاعل کچا ہو گیا نا, یہ پکا نہیں ہے, پھر اس کو بھی آپ نہیں بنائیں, پہلے آگے نظر مار لیں, اگر آگے فاعل نہ ہو تو پھر اس کو پکا سیل کر دیں کہ یہی فاعل ہے, ورنہ وہ کچا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ انتم تنظرون کیا ہوتا ہے, وہ حالیہ ہے, اور اس کو جو بھی بنائیں, اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے, اور ان نے حال ہی بنایا, دیکھو وہ حالیہ کیونکہ جملہ اس میں آ رہا ہے نا, انتم ضمیر آ رہی ہے تنظرون. اگر نون بھی ہاں ضمیر ہو تو حال بنتا ہے,
اور یہ آپ کا مبتدا ہے، یہ خبر ہے، تو یہ حال بن گیا، فی مالی نسوین بنے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مثلو و انتم تنظرون، انتم تنظرون بھی آ رہا تھا نا، و انتم تنظرون، فی الآیاتی 50 میں اس کو بھی حال بنایا گیا تھا۔ اب آگے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، مجھ میں اتنی ہمت ہے۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم حرف عطف ثم فبعثنا فعل ماض وفاعله قم في محل نصب مفعول به والجملة معطوفة على الصلة. من بعدی جار مجرور، بعد ما جار ومجرور وشبه الجملة في محل نصب حال من المفعول به. قم ضمیر سے مفعول معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، تو حال بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عموماً ہم کیا بناتے ہیں، اس کو متعلق بنا دیتے ہیں نا، جی جی صحیح ہے، لیکن اس کے مطلب سے دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ حال بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ اگر وہ مفعول بن رہا ہے تو اس کو مفعول بنائیں گے نا۔ اب باسا کے دو مفعول تو ہو نہیں سکتے، یا پھر اس کو ہم متعلق بنائیں گے، فعل کا من بعدی کو جار مجرور کو ہم متعلق ہی بناتے ہیں زیادہ تر۔ تو ثم بعثناکم من بعد موتکم، تو انہوں نے اس کو کیا بنایا، کم ضمیر سے، پھر اٹھایا ہم نے تم کو من بعدی بعد تمہارے اس سال میں کہ تم مر من چکے، بعد موتكم. یعنی اس سال جب کہ بعد کا بھی ایک مضاف الیہ بن رہا ہے نا. بعد جب کہ تم مر چکے تھے، جب کہ کا معنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب کہ کا معنی جب آتا ہے تو وہ حال ہی بنتا ہے، انگلش میں وائل کہتے ہیں، وائل، WHIL، وائل، اور اس حال میں کہ تم مر چکے تھے، وہ حال، اس میں وہ حالیہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے حال بن رہا ہے۔ موتی کم، اب یہ کیا بنے گا، موتی کم مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ. من کا مجرور بنے گا نا، مضاف الیہ اور نہیں، مضاف، بعد سے بھی بعد بھی جو ہے نا مضاف نہیں یوز ہو رہا. من بعد موتكم، بعد بھی اگر اس مضاف کو ہے نا، ترجمہ تو کریں یہ، نا تمہارے مرنے کے بعد، ہاں تو یہ تو پورا فرمایا مجرور ہی، من بعد پورا موتكم تمہارے. مجرور، پورا مجرور ہی بن گیا نا، یہ پورا مجرور ہی جو ہے اس کا قوم ضمیر کا کیا بنے گا، حال بنے گا۔ یہاں سے نیا جملہ شروع ہے، کیونکہ من کی وجہ سے بعدی موتی کم جو ہے وہ بھی مجرور ہو گئے نا، جی تو یہ کم ضمیر جو ہے یہ معرفہ ہے، اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ حال بنتا ہے، من بعد اس حال میں کہ تم، یعنی تم فوت ہو چکے تھے۔ اچھا، لعلکم تشکرون، یہ 25 آیت میں سیم جملہ آیا تعلیلیہ۔ لعلہ جو ہوتا ہے نا وہ ترجی کے لیے ہوتا ہے نا، تاکہ کا معنی دیتا ہے، تاکہ تم کیا کرو، شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرنے کے لیے سب کچھ اللہ نے کیا تھا، اور ان کو آخرت پہ یقین بھی تھی نہیں تھا نا کہ اللہ کیسے اٹھائے گا۔ آخرت پہ یقین ہوتا ہے، مرنے کے بعد جینے پہ یقین نہیں ہوتا۔ کفار و مشرکین مکہ کے جو تھے ان کو بھی یہی تھا، ان کو یہ تھا کہ آخرت ہوگی، لیکن ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ زندہ بھی کیا جائے گا۔ یعنی وہ کہتے تھے اتنی مٹی کر دیا گیا ہے، ہمارے فور فادرز اور گاڑیاں دیکھتے تھے نا ان کی مٹی ہو چکی ہیں، تو وہ بھربری ہو چکی ہیں، تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری بار؟ دوسری بار تو مشکل نہیں ہوتا، پر اگر آپ نے ایک بار پہلی دفعہ کوئی چیز بنائی ہوئی ہے تو دوسری بار آرام سے بنا سکتے ہیں۔ چلیں آگے پڑھیں۔ ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا كانوا أنفسهم يظلمون. یظلم، ظلم یظلم، ٹھیک ہے، ازلم یظلم ہوتا ہے، یا ظلم یظلم۔ اچھا، زللنا کیا ہے بھائی، سایہ کیا، ظللنا زللنا، الواو حرف عطف ظللنا فعل ماض ونا في محل رفع فاعل. تو یہ مضاف الیہ بنا نا،
अलैकुम क्या है? عليكم على حرف جر للاستعلاء والضمير في محل جر وشبه الجملة متعلق بالفعل والمفعول. यानी तुम्हारे ऊपर शायद, अल्लाह इस्तेला, यानी तुम्हारे ऊपर, यानी जलल जललना का जो फेल है उसके साथ अल्लाह का सिला लाना जरूरी है। ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाएगा, मुताल्लिक बन जाएगा किसका? अब ये मफूल नहीं बन सकता, असल में तो ये कुम मफूल था इसका, लेकिन अल्लाह सिल्ला लाने की वजह से फिर हमने इसको क्या है, अब मफूल नहीं बना सकते, इसको हम मुताल्लिक ही बनाएंगे। अल गमामा, غمامة منصوب على نزع الخافض. अच्छा अब ये एक टर्म होती है ना, मंसूबन अला नज इल हाफिद। अब नजा का मतलब आपको पता है ना, खींच लेना, जी ठीक है ना, यानी हरफे जर को निकाल के आप उसको अगर जबर लगा दें तो वो ये वाली टर्म बनती है नज इल हाफिद। अब ये मजरूर क्यों था, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, तो इसको मंसूब किया गया और ये टर्म लगाई गई है, इसका मतलब यही होता है नज़िल खा। इसको जरा सा आप मैं करूंगी इंशाल्लाह, इसको थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बताऊंगी आपको फिर, लेकिन इसमें यही होता है कि आपका हरफ जर जो होता है उसकी जगह पे फिर हम उसको निकाल के जबर दे देते हैं। इसकी मिसाल मैं देती हूँ ना, जैसे हम कहते जी हैं कि दखला हामिदुन, ये मिसाल मैं दे सकती हूँ आपको, दखला हामिदुन, हामिद दाखिल हुआ। अब इसका दो मतलब कर सकते हैं ना, एक तो हम कर सकते हैं कि फिल मस्जिदी, ठीक है, अगर जी हम इस ज़र्फ जर को निकाल दें तो अल मस्जिदा कर दें तो ये भी सही है ना, हामिद कहाँ दाखिल हुआ, मफूल मफूल अल मस्जिद है ना, तो फी की जी जरूरत ही जी नहीं है। और वैसे भी हम फी निकाल ही देते हैं, आपको पता है ना, निकाल देते हैं जिस जगह पे हम फिजिकली दाखिल हो सकते हैं, जैसे अब जी मस्जिद जी है या क्लासरूम है या जन्नत है, फिजिकली जा सकते हैं, वहां पे हम हाँ फी लगाने हाँ, की वह जरूरत दुखुली नहीं। जन्नत थी। जी हाँ, तो आई थिंक कि ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है और इसमें फी जी निकाल के जबर लगा देते हैं, तो इसी को नज अल हाफिज कहते हैं। ये आम नहीं है इतनी टर्म, लेकिन ये है कि मैंने सुनी हुई है, मुझे पता है इसका, कि इसमें जेर को निकाल के तो जबर कर देते हैं और उस हरफ जार को खींच लेते हैं। तो हाफिज का मतलब यही होता है, सही हरफ जार। ठीक है, तो सही। इंशाल्लाह ये भी हो गया क्लियर, और इस पे थोड़ा सा मैं काम करूंगी, कहीं मुझे इसको और कंफर्म करना है। उसके बाद आपका क्या है, वंजलना, हाँ अलवाउ आतिफतुन अंज़लना फ़िअल मादिन व फ़ाइलुहु वल जुमलतु मअतूफ़तुन अला सिलति। अब यहाँ से अलैकुम कौन सा अला हरफ जर खींचा गया होगा, कौन सा हरफ जर, मैं सोच रही थी इसमें से कौन सा हरफ जर खींचा गया होगा जिसकी वजह से ये है, इसको अगर जुमले को पढ़ने से पता चल जाएगा। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, तो यहाँ से कोई हरफ जर खींच के इसको मंसूब किया गया, इसका मफूल बनाया गया। चलें, वो उसको देख लेंगे, आगे क्या है, वंजलना, वअंज़लना अलवाउ आतिफतुन अंज़लना फ़िअल मादिन व फ़ाइलुहु इस आयत वल का जुमलतु नंबर मुझे नोट मअतूफ़तुन अला करना सिलति। है, 57, मैं एक मिनट नंबर नोट करती हूँ, इसको चेक करूंगी, ये मैं अपने उसमें नोट्स में चेक करूंगी। 57 आयत अल-बकरा, चले कल उसको कंफर्म करके बता दूँ। अच्छा जी, अभी क्या है, यहाँ तक आ गए थे, अलमन्ना मफूल अलैकुम भी, ठीक अलैकुम है, ऊपर ऊपर अलैकुम अच्छा, حرف عليكم على حرف جر للاستعلاء والضمير في محل جر. हम्म, جي المنة عليكم المنة हम्म, مفعول به منصوب بالفتحة. हम्म, والسلوى الواو حرف عطف. السلوى معطوف على المن منصوب بالفتحة مقدرة. जबर मुकद्दर है, آه، शलवा है ना, मूसा की तरह है ना,
جی جی تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ والا مفعول ایک ہی ہوتا ہے نزلہ کا، اور یہ آپ کا انڈائریکٹ مفعول ہے، یعنی واو کی وجہ سے اس پہ زبر آئی ہے، یہ منصوب جو ہو رہا ہے نا یہ واو کی وجہ سے ہے نا. آتف. ہاں جی آتف ہے. تو یہ دونوں مل کے نا جی معطوف اور معطوف علیہ دونوں مل کے مفعول بن جائیں گے نا، جی انزل. دونوں مل کے بن جائیں گے. کلو. كلوا فعل أمر والواو فاعل في محل رفع. من طيبات حرف جر للتبعيض. طيبات اسم مجرور بالكسرة وشبه الجملة متعلق بالفعل كل والجملة استئنافية. اب یہ جو من ہے یہ تبعیض کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی با کے مان. ہاں من حرف جر للتبعید، تبعیضیہ کہتے ہیں نا اس کو. تو یہ کلو کھاؤ یعنی من پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، صحیح ہے، ان میں سے بعض ہی کھانی ہے نا، ساری تو نہیں کھا سکتے. اور طیباتی اسم مجرور، شب الجملہ جو ہے یہ پورا شب جملہ ہے، متعلق بالفعل کلو، اس کے متعلق اس کلو کا ول جملہ تو استثنافیہ ہے کیونکہ وہ استنافیہ تھی یہاں پہ، یہ پیچھے پہ عطف نہیں پڑ رہا. اچھا آگے. ما رزقناكم ما اسم موصول في محل جر مضاف. ما رزقنی تو بہت آسان ہے نا، ما اسم موصول، اگلا جملہ جو ہوگا وہ پورا صلہ بن جائے گا، اور صلہ اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بنیں گے؟ صلۃ الموصول. رزقنا مضاف إليه ورزقناكم فعل ماض وفاعله ومفعوله والجملة صلة الموصول. ٹھیک ہے وہ تو بن گیا، لیکن یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے نا، یہاں پہ یہ تو کلو ما من طیبات ما، اچھا یہ مفعول بنے گا نا، کلو کا مفعول جو بنے گا یہ اسم موصول اور صلہ میں بنے گا، اس جملے سے کنیکٹڈ ہے نا یہ، صحیح ہے. یہاں سے نیا جملہ شروع ہوا تھا، جملہ جب بھی فعل آئے یا نون آئے یا انا شروع ہو، انا یا واو آ جائے ثم آ جائے، نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ نیا جملہ تھا، یہ والا تو پیچھے ہم نے اس کو مفعول بنایا تھا، تو یہ آپ کا پھر اس کا مفعول بن جائے گا اسم موصول صلہ. اور چلیں وما ظلمونا الواو للاستئناف ما نافية غير عاملة. ظلم فعل ماض والواو فاعل في محل نصب مفعول به. وہ استنافیہ ولكن نافیہ غیر الواو عاملہ، غیر عاملہ، ٹھیک ہے، عمل نہیں کرتا یہ ما، ٹھیک ہے نا. ما جو ہوتا ہے یہ ما مصدریہ جو ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے نا، وہ مصدر میں بنا دیتا ہے، لیکن یہ ایک نافیہ جو ہوتا ہے یہ کوئی عمل نہیں کرتا، مضارع پہ بھی آئے ماضی پہ بھی آئے تو کوئی عمل نہیں کرتا. نافی یہ بہت شریف والا تھا، لا نافیہ بھی ما نافیہ بھی. تو وما ظلمونا نہیں ظلم کیا ہم نے، آگے کیا؟ ولكن الواو عاطفة لكن حرف استدراك. كان فعل ماض ناقص والواو في محل رفع اسمها. ولكن أنفسهم كان أنفسهم مفعول به للفعل يظلم والضمير في محل جر مضاف إليه. يظلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو في محل رفع فاعل والجملة خبر كان في محل نصب. صحیح. تو اب یہ انفسا کیا بنے گا؟ کانا کا اسم بنے گا نا، کانا کا اسم تو وہ ہے، وہ تو مرفوع ہوتا ہے. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے یہ نا، پوری کانا کا تو نہیں ہوتا. جی کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. منصوب لیسا کا بھی ہوتا اسم منصوب ہوتا ہے، بی آنے کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے. ہے. یہ مفعول بنے گا، مفعول دیکھیے.
किसका मफूल बनेगा? काना का। काना का। इन्होंने ये वाल जस्ट वाव को फी माली रफिन कहा है ना, इस्मुहा। जी तो जब इस्मुहा कहा है काना का, ठीक है, तो ये खबर, ये मफूल कैसे बन जाएगा? ये इस पिछले फेल यजलिमू का मफूल बनेगा। जी जी, आगे लिखा जस्ट हुआ, रिमूव कही ना, इसका मफूल इसका नहीं बनेगा जी बनेगा। इसका तो जी जी वही बनेगा ना। और ये पूरा जो है, वलाकिन कानू अनफुसहुम ये वाले यजलिमून का मफूल बनेगा। तो फिर मुदारे इसमें फाइल है, मफूल है, और इसका ताल्लुक इससे है। और ये दोनों मिल के तो काना का क्या बनेंगे फिर? इसम बनेगा, काना किसने बनेगा मंसूब। जी फी मालिनिस, काना की खबर, सॉरी, काना का इसम तो हमने बना लिया था ना, तो काना की पूरी खबर बनेगी। पूरा जी जुमला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसका फेल है, फाइल है, और ये मफूल है, ठीक है। ये सारा मिलके जी, जुमला फेलिया बन के खबर बनेगी किसकी? काना काना से जी की। ठीक हो बात तो तब है ना कि हमारे सामने ये ये अभी सब सब कुछ ना हो तब भी हम बना लें, है ना। जी जी आ जाएगा ऐसे ही है इंशाल्लाह, आ जाएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह। वो भी टाइम इतना, यानी कि पहले दिन आपने शुरू किया था तो आपको माइक भी नहीं लेना आ रहा था, जी जी याद है ना, माइक भी आपको नहीं अच्छा लेना आ मेरी रहा था अभी थोड़ी इतनी। क्लास है अच्छा, अभी क्लास ले जी लो ऐसे अपनी ही है और जाओ। ठीक हाँ है। असल में वो अब मगरब जल्दी हो रही है ना, उनकी मगरब हमसे भी 10 मिनट तकरीबन पहले हो अभी जाती है, तो अब अभी मेरा ये टाइम पीछे सवा होने वाला मेरा टाइम 1 घंटा पीछे होने वाला है। 5 नवंबर को 1 घंटा हमारा टाइम पीछे हो जाएगा, आपका नहीं होगा, आपका सेम रहेगा। अब फिर देखें क्या फर्क हाँ पड़ता ये है हमारे टाइम को ना, हाँ हमारी स्टडी ऐसे के ही है टाइम को क्या पड़ेगा फर्क, मैं वो भी देखूंगी, ठीक है। कभी जी फायदा जी होता है, कभी जी नुकसान होता है। चलें ठीक है, जी इंशाल्लाह। सुब्हानक जी, अल्लाहुम्मा व वो डेली उनको बिहम्दिक, मैंने बोला है कि 4:15 बजे अशहदु किया अन ला कर इलाहा इल्ला अंत जी अस्तगफिरुका व सुभानक अतूबु अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।